Okay, the niya ibu ketu dah bakara where conditional formats le baga selewada color bakala max le ni wada do 0 to le squee no color batalam dala okay 0 to le pam row no da color 0 to le squee ni ko da red color ni du chi to le ye chi queen ni ko da blue color who chi to le nu chi queen ni ko da green color or chi to le de ya ni ko da yellow color okay tu ya ka lo so da a max de ba no pa no da color de ba ko me pa le ma ne boy boy ne ko ka pa plan ba color okay the ne example ne pa ba select da ba color ko max da di ba ka le ha the select okay blue da le true da le to lo da da le jo di ba bo no ko me le mi do da ba jo bo ma mi ba da analyze da di ba tu ge la na ke o de clock lo de do di kami apa kata bakal kuala tu tinya orang kuala tinya nilai kepak betul lah. Okay. Salah kira max per mau nak nak kalah. Tapi ni boleh dah lah. Kau nak orang remau kira, no? Okay, select all the marks. Okay, bawa select dah all the mark. Kami nak bawa select dah bakal. No, lagi nak klik dah lah home, no? Home, oh sorry, home. Without lewat dah choose conditional formatting. Without pakai lewat dah lah manage rule. Without new rule, pen new rule we know dah formats pen dah only na on element. Good. Formats only cell that contain. Okay. Without pakai lewat dah formats cell that type. Okay. Pen pakai dah max no. Put max ya ni tu. Pakai apa dah max le 0 tu le test quick. Okay, luci tu le, luci. Okay. Kami dah na. Without click format. Okay, click format sila pakai lewat dah. Kapula tero pokok active dalam dalam no ini dari mana tak tero betala kalam dah mau aku jawab ni na saya okey pakai start ni kita dah malah home kita ni conditional format nya okey kene pakai lewat dalam highlight set na highlight set apa kata manage row na manage row kena pakai new row without format contain cell no ya pemal tu adalah cell volume ya cell volume okay between okay betul between dia lah between saya boleh dah okay pakai udah touchy saya lah 0 tu lah 0 without touchy cream ya touchy cream macam ni kalau format ni boleh kita dah kami color ke param mana red color ya red color select red color ni without okay no then I will clear now okay apply no, okay here yeah apply red color okay without pakai lah new rule dah aku masih select dah boleh mah tas Lucy tadi letak C ya si quick new rule formats only cell that's contain okay masih select dah kami apa ni udah ni no udah digunakan pakai cell value no okay between ni pakai between lah between ni kau nak Lucy without Lucy tu lah ya si queen ya Lucy dah ya si queen baca ni kau ada kalam dalam blue color okay format ni kau boleh select dah color blue color ni dah kena dah sky blue okay dia tu kuda tu je color dia lah sky blue lah okay blue color na bila okay bila apply ni or pakai apa okay dia okay new rule lah format only cell that's contain lalu between ni gua dah which tu le ya ni chi kui which tu le ni chi kui tu ni color mana lah green ini punya light okay light green huh? Okay okay ya apply lah boleh kali khusus dulu lagi ni kau ada yellow ya khusus dulu ya ni kau ada color mana yellow color le format okay select yellow color
golden matter ဘာလို့ golden matter ဘာလဲဖြစ်ပါနော်ဟိုချီချိုးပြီးပါခဲ့နေတော့လားပြရပါတော့ဂုံဒူโอเคတို့မောနေလားတို့မောဟုတ်များခါလည်းလားမော apply โอเคပဲနေ apply လို့ကြာနော်ဟိုချီချိုးကိုနေကနေတော့ black ဘောလေလားကဲဆောင်းဝါနေလားဂုံဒူပဲပြီလေညတပြီလားမြအမေခွေချိုးကိုပါခဲ့လေဒီဂုံဒူမောဆောင်းလေးနေည go to math လား sign โอเคအဲ့ဒါဖြစ်လဲ math sign လားခေါ်ကြည့်တထဲနေရပါโอเคပြီလေစောတာနေကနေမလားစောတာနေကွန်ပျူတာဖြစ်လေကွန်ပျူတာတော့လည်းဖြစ်လေကွန်ပျူတာโอเคစောတာလေကမှစောလို့နေဖြစ်တာ English လားနားလဲ history ဟောအဲ့ဒီ quiz English history ဘာသာရေးလာတယ်လေ current ဖောင်ကြောင်းလည်းမအောင်ရတယ်နော်โอเคပြန်တော့ပြလို့လားပြโอเคနော်ဝါရကနေနော်ဝါနေကညနေပေါ်ပေါ်ဖာကညတဲ့မူရင်းနေရမှာโอเค English နဲ့ပြပါခင်ဗျာခွေးချီလဲဟူနော်မက်နေခေါ်ချီဆက်စနေခေါ်ချီရကျွန်တော်ကုလို့တဲ့ပြီနော်ဝါနေကုတဲ့ပြီโอเคဟောပတ်စလဲပါတော့ပကောဟောတာပမာနေကုလို့ကိုရတဲ့တာလို့လားโอเคခဏပကဟူတင်ရအောင်လေခီအားလားနော်ပကောတဲ့